परिंदा और मेमालिया भी अंडे भी देता है और दूध भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसे बतख भी कहते हैं और लुद्दड़ भी। इस मेमालिया का शुमार दुनिया के अजीब तरीन जानवरों में होता है। जिस्मानी लिहाज से ये 3 जानवरों बतख, लुद्दड़ और ब्योर से मिलता जुलता है। इसमें सबसे अनोखी बात परिंदों की तरह अंडे देना और मेमालिया जानवरों की तरह बच्चों को दूध पिलाता है। प्लाटीपस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के दरियाओं के नज़दीक मिलता है। ये आबी कीड़े खाकर जिंदा रहता है और बिल्कुल बेज़रर है। ताहम इसके पंजों में जहर होता है जिससे अपने दुश्मन को अक्सर हलाक कर देता है। प्लाटीपस भी कैंगरू की तरह ऑस्ट्रेलिया का अहम विरसा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप प्लेटीपस के बारे में जानना चाहते हैं जो बतख भी है और लुद्दड़ भी है, अंडे भी देता है और दूध भी पिलाता है अपने बच्चों को, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ प्लेटीपस, अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाब बाद दीजिएगा। प्लाटीपस कौन सा जानवर है? प्लाटीपस की निगाह तेज होती है या हल्की? क्या प्लाटीपस गोश्तखोर जानवर है? क्या प्लाटीपस की चोंच मोटी होती है? क्या प्लाटीपस के अगले पंजों में जहर होता है? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवाल के जवाब बाद दीजिएगा। अगर आप इन सवालात के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। प्लेटीपस का शुमार दुनिया के अजीबोगरीब जानवरों में होता है। ये ऐसा जानवर है जो परिंदों की तरह अंडे देता है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है अपनी बतख जैसी चोंच की वजह से। इसे डक बिल प्लाटीपस भी कहते हैं। ये जानवर सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के मशरकी इलाकों के दरियाओं में मिलता है और ये दुनिया में कहीं और ज़िंदा नहीं रह सकता। प्लाटीपस अपने ख़ानदान का वाहिद फ़र्द है। इसके रिश्तेदार नापैद हो चुके हैं, ताहम इस जैसा एक जानवर एचिडना भी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। ये जानवर भी प्लाटीपस की तरह अंडे देता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। प्लाटीपस का चेहरा बतख, पैर लुद्दड़, दुम बियर और खाल रीछ जैसी होती है। ये स्याह और भूरे रंगों में मिलता है। बड़ी बतख जैसी चोंच के सिरे पर इसकी छोटी छोटी आंखें और सर के दोनों जानब कानों के सुराख हैं। प्लाटीपस की खाल बहुत नरम मगर बहुत मजबूत है। इसकी ख़ास बात यह है कि इस पर पानी और नमी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं होते। ये तकरीबन 2.5 किलोग्राम वज़नी और 20 इंच तक लंबा होता है। इसके पैर लुद्दड़ जैसे मगर खास से बड़े होते हैं। इन झिल्लीदार पैरों की मदद से ये ज़मीन पर चल लेता है। अपनी मोटी और चप्पू जैसी दुम की मदद से ये ना सिर्फ तैरता है और इसमें से वो खुराक भी ज़ख़ीरा कर लेता है। प्लाटीपस जहरीला भी है। प्लाटीपस के अगले पैरों की पिछली जानब गदूद में जहर पैदा होता है। अपना दिफा करते हुए प्लाटीपस ये जहर पंजे की ज़रब से दुश्मन के जिस्म पर दाखिल करता है। ये जहर कुत्ते को हलाक कर सकता है। इंसानी जिस्म में अगर ये जहर दाखिल हो जाए तो बहुत सख्त तकलीफ़ होती है, ताहम इससे इंसान हलाक नहीं होता। प्लाटीपस खाता क्या है? प्लाटीपस गोश्तखोर जानवर है। ये आबी कीड़ों के लार्वे, झींगे
اور دیگر کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ یہ کیڑے چونکہ زیادہ تر گہرائی میں ملتے ہیں، لہٰذا یہ اپنا زیادہ تر وقت پانی میں گزارتا ہے۔ مشاہدہ کیا گیا ہے پلاٹیپس دن میں 12 گھنٹے کھاتا رہتا ہے۔ پلاٹیپس کی انوکھی نیند۔ پلاٹیپس پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے سو جاتا ہے۔ اس دوران اس کی آنکھیں بند رہتی ہیں، مگر کان اور ناک کی مدد سے یہ ماحول سے باخبر رہتا ہے۔ کبھی کبھار یہ خشکی پر آ کر سو جاتا ہے۔ 1799 میں برطانیہ کے برٹش میوزیم میں موجود نیچرل ہسٹری کے ایک رکن جارج شاہ کو آسٹریلیا سے ایک مہم جو جان ہنٹر نے ایک پارسل بھیجا۔ اس پارسل میں پلاٹیپس کا حنوط شدہ جسم تھا۔ جارج شاہ نے یہ سمجھا کہ کسی بڑی چھچھندر کے منہ پر بطخ کی چونچ لگا کر اسے بیوقوف بنایا گیا ہے۔ اس نے اسے جانور ماننے سے انکار کر دیا اور رپورٹ میں لکھا، یہ ضرور کسی دھوکے باز کا کام ہے جو ماہرین حیوانات کو الو بنا رہا ہے۔ اس طرح دوسرے کئی ماہرین نے بھی سے ہی خیالات کا اظہار کیا، تاہم بعد میں ایسے اور نمونے جب ماہرین کو ملے تو ان کا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا یہ ایک انوکھا جانور ہے۔ جارج شاہ نے اس کا نام پلاٹیپس رکھا۔ جی ہاں، یہ ہے پلاٹیپس کی تاریخ۔ پلاٹیپس کے انڈے اور بچے۔ مادہ پلاٹیپس جون سے اکتوبر کے درمیانی عرصے میں 2 سے 3 تک انڈے دیتی ہے۔ یہ انڈے سانپ کے انڈوں سے ملتے جلتے ہیں۔ انڈے دینے سے پہلے مادہ دریا کے کنارے کم از کم 20 میٹر لمبی سرنگ بناتی ہے۔ اس سرنگ میں کئی مقامات پر باہر نکلنے کے راستے ہوتے ہیں جن کا علم صرف مادہ ہی کو ہوتا ہے۔ اس سرنگ کے آخری سرے پر مادہ انڈوں کو سیتی ہے۔ تقریباً 1 ماہ بعد ان سے بچے نکل آتے ہیں۔ ابتدا میں ان بچوں کی چونچ بہت نرم ہوتی ہے اور 2 ماہ بعد یہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے اور یہ خود سے خوراک کھانے لگ جاتے ہیں۔ پلاٹیپس کا انسانوں سے تعلق۔ پلاٹیپس بہت شرمیلا جانور ہے۔ یہ انسان کو دیکھ کر فوراً ہی چھپ جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پیار کیا جائے تو مانوس ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے کئی علاقوں میں لوگ اس کے اگلے پنجوں کا زہر نکلوانے کے بعد اسے پالتے ہیں۔ پلاٹیپس اور آسٹریلیا۔ کینگرو اور کوالا کی طرح پلاٹیپس بھی آسٹریلیا کا ایک خاص نشان اور ورثہ ہے۔ حکومت نے اس کے لیے کئی علاقے مخصوص کر رکھے ہیں۔ یہ آپ کو آسٹریلیا کے ہر چڑیا گھر میں ملے گا۔ اس کے مجسمے، ماڈل وہاں جا بجا نظر آتے ہیں۔ آسٹریلیا کی کئی ڈاک ٹکٹوں پر اس کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پلاٹیپس 12 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کی چونچ میں بطخ کی طرح تیز دانت ہوتے ہیں۔ پلاٹیپس کی نظر کمزور مگر کان اور ناک بہت حساس ہوتے ہیں۔ پلاٹیپس کیڑوں کو پکڑ کر سطح پر لا کر اچھے سے مزے سے کھاتا ہے۔ پلاٹیپس زیادہ تر شام کے وقت شکار کرتا ہے۔ پلاٹیپس آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کا قومی جانور ہے۔ اس کا عکس آسٹریلیا کے 20 سینٹ کے سکے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پلاٹیپس کے دشمن۔ پلاٹیپس کو بڑے پرندے مثلاً عقاب، لومڑی، گیدڑ، ڈنگو، کتے جیسے جانور خشکی پر جبکہ پانی میں اس سے مگرمچھ اور اژدہا شکار کرتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے پلاٹیپس جھاڑیوں کے نزدیک گہرے پانی میں تیرتا ہے۔ اس طرح وہ ان جانوروں کو نظر نہیں آتا۔ دشمن کو دیکھ کر مادہ اپنے بچوں کو فوراً سرنگ میں لے جاتی ہے۔ ایک حالیہ جائزے میں آسٹریلیا کے ماہرین نے خبردار کیا ہے پلاٹیپس بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے دریاؤں اور جھیلوں میں آلودگی اس جانور کا غیر قانونی شکار ہے۔ اس کے علاوہ دریاؤں کے کنارے رہنے والے لوگوں کے پالتو جانور مثلاً کتا اور بلی ہر سال کئی جانوروں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پلاٹیپس اگلے 10 سال بعد بالکل ناپید ہو جائے گا۔ پلاٹیپس کا شمار دنیا کے عجیب ترین جانوروں میں ہوتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے یہ 3 جانوروں بطخ، لدڑ اور بھیڑ سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں سب سے انوکھی بات پرندوں کی طرح انڈے دینا اور ممالیہ جانوروں کی طرح بچوں کو دودھ پلانا ہے۔
प्लाटीपस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के दिनाओं के नज़दीक मिलता है। ये आबी कीड़े खाकर जिंदा रहता है और बिल्कुल बेज़रर है, ताहम इसके पंजों में जहर होता है। इससे अपने दुश्मन को अक्सर हलाक कर देता है। प्लाटीपस भी कैंगरू की तरह ऑस्ट्रेलिया का अहम विरसा है। जी हाँ, ये है प्लेटिपस। अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर उन सवालात के जवाबात दीजिएगा जो वीडियो के स्टार्ट में पूछे गए थे। प्लेटिपस कौन सा जानवर है, समुद्री या दरियाई? प्लेटिपस गोश्तखोर जानवर है। क्या प्लेटिपस की निगाह बहुत तेज़ होती है? क्या प्लेटिपस की चोंच बहुत मोटी होती है? क्या प्लेटिपस के अगले पंजों में जहर होता है? जी हाँ, ये है प्लेटिपस। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। जी हाँ, बतख भी लुद्दड़ भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला जानवर, परिंदा भी और मेमालिया भी, इससे कहते हैं प्लेटिपस।